আজ ঊনকোটি জেলা সদর কৈলাসহরে জেলা পুলিশ সুপার অফিসে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ ধ্যানকর। সভায় অংশ নেন জেলার মহকুমা পুলিশ আধিকারিকগণ, থানাগুলোর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং অন্য নিরাপত্তা দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন ডিজিপি। তিনি বলেন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা কেবল পুলিশের একার কাজ নয়, এটি সাধারণ নাগরিকদের সহযোগিতাতেই সম্ভব। সেই সঙ্গে তিনি সকল স্তরের মানুষের কাছ থেকে সহযোগিতা কামনা করেন। ঊনকোটি সফর শেষে ডিজিপি ধর্মনগরে যাবেন এবং সেখান থেকে কাঞ্চনপুরে অবস্থিত 13 নম্বর টিএসআর ব্যাটালিয়নে গিয়ে জওয়ানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। इससे पहले मैं आता रहा हूँ यहाँ पे एज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीजी इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे हमारी जो पुलिस है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे ओवरऑल क्राइम में भी ऑलमोस्ट 44% रिडक्शन है इस साल अभी तक। और हमारा प्रयास है कि सभी लोगों के साथ में मिलके, पब्लिक के साथ में मिलके जो क्राइम है उसको कंट्रोल वो उसी तरह से आगे भी हम कंटिन्यू रखें। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी अच्छा है, इसी को मेंटेन करें और फर्दर जहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है हमारी कोशिश रहेगी कि फर्दर इम्प्रूवमेंट किया जाए, क्योंकि हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो रहता ही है हर एक।